آج آپ دیکھنے والے ہو 2013 میں آئی ہارر مووی جس کا نام ہے نتھنگ لیفٹ ٹو فیئر۔ فلم کی شروعات میں ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر اسٹل کینسلز میں موو ہو رہی ہیں۔ فیملی میں ہے ڈین، اس کی وائف وینڈی، بیٹی ربیکا، میری اور بیٹا کرسٹوفر۔ ایکچولی ڈین کو اسٹل میں پیسٹر کی جاب ملی ہے کیونکہ فیملی ایک نئی جگہ موو ہو رہی تھی، جس وجہ سے وہ کافی زیادہ خوش تھے۔ سفر کے آخر میں ڈین راستہ بھول گیا تو وہ ربیکا سے کہتا ہے کہ مجھے میپ دیکھ کر بتا راستہ کس طرف ہے۔ تو ربیکا کہتی ہے ایسا کرتے ہیں ہم آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے جانے پر انہیں ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک میسن ہے۔ وہ میسن کے پاس جا کر اس سے راستہ پوچھتے ہیں، لیکن وہ ان سے کافی روڈلی بہیو کرتا ہے اور کہتا ہے پاس ہی میں پیٹرول پمپ ہے، وہاں سے جا کر پوچھ لو۔ تبھی ربیکا اور میری جو کہ گاڑی کے پاس کھڑی تھی وہ نوٹس کرتی ہیں کہ ایک لڑکا شپ کو مار کر اس کا خون ایک بکیٹ میں کلیکٹ کر رہا ہے اور اس لڑکے کا نام نووا ہے۔ اب یہ فیملی یہاں سے جانے لگتی ہے، تبھی میسن ڈین کو روک کر کہتا ہے کہ کیا تم پیسٹر کی جاب کے لیے آئے ہو، جس پر ڈین ہاں میں جواب دیتا ہے۔ تو میسن انہیں خود کو فالو کرنے کا کہتا ہے، جس کے بعد یہ کچھ ہی دیر میں گھر پر پہنچ جاتی ہیں جہاں پر کافی زیادہ لوگ جمع ہوئے تھے جو پریویس پیسٹر کنگز مین کو گڈ بائی بولنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، کیونکہ نئے پیسٹر کے آنے سے کنگز مین اس گھر سے موو ہو رہے تھے۔ وہاں پر موجود لوگ ڈین اور اس کی فیملی کا بہت ہی اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں اور اس کا لگیج گھر میں سیٹ کرنے میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ان کا فرینڈلی نیچر دیکھ کر ڈین اور اس کی فیملی کافی خوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھے لوگ مل گئے۔ اب رات کو سبھی لوگ سو رہے تھے کہ تبھی طوفان کی وجہ سے ربیکا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ روم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو وہ اسے بند کرنے جاتی ہے اور تبھی اسے اچانک سے ٹاؤن کے بہت سے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو نیچے کھڑے اسے گھور رہے تھے اور پھر اسی پر غائب بھی ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ وہ پیچھے مڑتی ہے جہاں اسے ایک عورت دکھائی دیتی ہے جس کا چہرہ پوری طرح سے بلیک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ربیکا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، تبھی ربیکا نوٹس کرتی ہے کہ اس عورت کے رشتے سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ربیکا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ تبھی وہ عورت اپنا منہ کھولتی ہے جس سے ایک کالا سایہ باہر آتا ہے اور تبھی ربیکا کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے، یعنی کہ یہ ایک نائٹ میئر تھا۔ اب نیکسٹ ڈے ڈین اور اس کی فیملی چرچ میں ٹاؤن کے سبھی لوگوں سے ملتی ہے۔ وہاں سے جاتے ہوئے ربیکا کو نووا دکھائی دیتا ہے، وہی شیپ والا لڑکا۔ نووا ربیکا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ربیکا اسے اگنور کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ سبھی گھر آتے ہیں اور لنچ ٹائم پر میری کو کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی تو وہ جلدی سے کچن میں آتی ہے جہاں اسے ایک کیک دکھائی دیتا ہے جو انہی کے نیبر نے بھیجا تھا۔ وہ کیک کا ایک پیس کھاتی ہے لیکن تبھی وہ چوک کرنے لگتی ہے اور اس کے منہ سے ایک عجیب سا پیس باہر آتا ہے۔ میری کی آواز سن کر ربیکا کچن میں آتی ہے جہاں وہ میری کی ہیلپ کرتی ہے اور صاف صفائی کے دوران اسے ایک دانت ملتا ہے جو اسی کیک میں سے نکلا تھا۔ تبھی ڈور بیل ہوتی ہے، ربیکا دیکھنے جاتی ہے تو سامنے نووا تھا۔ ربیکا اسے گھر کے اندر بلاتی ہے اور کیک والا قصہ بتاتی ہے۔ تبھی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ نووا اس دانت کو چپکے سے اپنے پاکٹ میں ڈال دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے ایکچولی یہ کیک جس نے بنایا وہ 90 سال کی ایک بوڑھی عورت ہے جو تھوڑی سی پاگل بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کیک بناتے ٹائم اس کے منہ سے یہ دانت نکل کر اس کیک میں گر گیا ہوگا، جس کے بعد وہ ربیکا کو ٹاؤن گھمانے لے جاتا ہے۔ نووا اسے ٹاؤن دکھا رہا تھا کہ تبھی وہاں میسن آتا ہے جو نووا سے کہتا ہے کہ تمہیں کنگز مین ڈھونڈ رہے ہیں تو چلو میرے ساتھ، جس کے بعد وہ ربیکا کو وہیں چھوڑ کر میسن کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اب نووا اپنے روم میں بیٹھ کر اپنی فیملی کی فوٹو دیکھ رہا تھا، تبھی وہاں کنگز مین آتا ہے جسے دیکھ کر نووا فوٹو چھپا دیتا ہے۔ کنگز مین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو چوز کیا گیا ہے۔ نووا یہاں پہلے تو کچھ بھی نہیں بتاتا لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی پاکٹ سے اس دانت کو نکالتا ہے اور اسے کنگز مین کی طرف پھینکتے ہوئے کہتا ہے کہ میری، یعنی کہ میری کو چوز کیا گیا ہے، جس کے بعد کنگز مین اس دانت کو صاف کر کے ٹیبل پر رکھتا ہے اور پھر اپنی شرٹ اتارتا ہے۔ تبھی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کنگز مین کے باز پر کافی سارے کرس کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ کنگز مین پریئر کر کے اس دانت کو ایک باکس میں رکھتا ہے۔ اسی رات ربیکا کو پھر سے ایک سپنا آتا ہے جس میں وہ ایک خوبصورت میڈو میں تھی جہاں ایک شیپ اس کے پاس آتی ہے۔ وہ اس شیپ کو پیار سے سہلاتی ہے لیکن تبھی اس کے ہاتھ پوری طرح سے کالے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کالی چیز میں پھنسنے لگتی ہے۔ تبھی ہر طرف سے بہت سارے شیپ اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ اٹھ ہی نہیں پاتی اور تبھی وہ سارے شیپ اس پر اٹیک کر دیتے ہیں، جس کے ساتھ ہی ربیکا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب صبح وہ دونوں بہنیں گھومنے ٹاؤن جاتی ہیں جہاں سمر فیسٹیول چل رہا تھا۔ میری وہاں ایک لڑکے کے پاس جاتی ہے جو بیلونز بیچ رہا تھا۔ میری نوٹس کرتی ہے کہ اس لڑکے کے
रिस्ट पर काफी सारे कट्स के निशान है। तभी वहाँ नोवा आता है जो रेबेका को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है। वो दोनों पास के ही एक टावर में जाते हैं जहाँ नोवा रेबेका को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो टॉपिक चेंज कर लेता है। रेबेका उससे पूछती है कि क्या तुम इस टाउन से जा रही हो क्योंकि तुम्हारे फादर किंग्समैन भी तो इस टाउन से मूव हो रहे हैं। जिस पर नोवा कहता है कि किंग्समैन मेरे फादर नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ रहता हूँ। तभी रेबेका देखती है कि नोवा की रिस्ट पर भी सेम कट के निशान है। अब टाउन का एक आदमी रेबेका और नोवा को एक साथ देख लेता है, जिससे नोवा काफी परेशान हो जाता है और घर आने पर किंग्समैन उससे काफी गुस्सा भी होता है। वो नोवा से कहता है कि तुम जानते हो इस टाउन को किस शराब ने घेरा हुआ है, हमें गॉड की सर्विस के लिए चूज किया गया है और तुम्हें किसी के साथ भी रिलेशनशिप रखना अलो नहीं है। बचपन से ही हमें यही बताया गया है कि ऊपर हेवन है और नीचे हेल। हेवन में एंजल्स रहते हैं और हेल में डेमंस सेंट, और एंजल्स ही हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है क्योंकि एंजल्स वगैरह कुछ भी नहीं होते, सब कुछ हमें करना होता है। आज हम हैं इसीलिए सब लोग अच्छे से रह पा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को टाउन में पार्टी शुरू हो चुकी है जिसमें डैन और उसकी फैमिली भी इनवाइटेड है। डैन और उसकी फैमिली के वहां आने पर नोवा जानबूझकर रेबेका और मैरी को एक बूथ पर लेकर जाता है, जहां बूथ में मौजूद औरत को देखकर रेबेका काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही सपने वाली औरत थी और सेम उसके हाथ पर भी कट के निशान थे। मैरी वहां से ड्रिंक लेती है और फिर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। लेकिन यहाँ हम नोटिस करते हैं कि मैरी की ड्रिंक में ड्रग्स ऐड किए गए हैं। नोवा जानबूझकर रेबेका को मैरी से दूर ले जाता है। तभी मैरी को चक्कर आने लगते हैं और वो कुछ आगे जाने पर एक जगह बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहाँ मेसन आता है जो उसे उठा कर ले जाता है। आँख खुलने पर मैरी खुद को एक सुनसान जगह पर पाती है। वहाँ पर एक पिट थी जिसके ऊपर मैरी को बांध रखा था और इस पिट में काफी सारा काला पानी भी था। मैरी डर कर चीखने लगती है। उसके आसपास कई सारे लोग थे जो उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। किंग्समैन उस टूथ बॉक्स में से एक चीज निकालता है जिससे वो अपनी रिस्ट को काट कर सारा खून उस पिट में डालता है और फिर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और देखते ही देखते नीचे से हेल का गेट ओपन होता है और पानी से एक काला साया निकलकर मैरी को पोजेस्ट कर लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उससे वहां से निकालकर दोबारा डैन के पास ले जाया जाता है। उधर नोवा रेबेका को सारी हकीकत बताने वाला था कि तभी क्रिस्टोफर वहां आकर रेबेका को मैरी की हालत के बारे में बताता है। वो लोग मैरी को लेकर घर जाते हैं। घर आने पर डैन को चर्च से फोन आता है और उससे फौरन चर्च आने को कहा जाता है। चर्च जाने पर किंग्समैन डैन से कहता है कि अब सब गॉड की मर्जी है। डैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। उधर टाउन के अंदर सभी लोग अपने घर के डोर पर शीप के खून से क्रॉस का निशान बनाते हैं और फिर अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। इधर रेबेका मैरी को देखने उसके रूम में जाती है जहां मैरी अपने बेड पर बैठी होती है। मैरी उठकर आगे बढ़ने लगती है कि तभी वो नीचे गिर जाती है। रेबेका आगे बढ़कर उसे उठाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि मैरी का फेस भी पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। रेबेका जोर से चिल्लाती है जिससे वैंडी ऊपर आ जाती है। जिसके बाद ये दोनों मैरी को बाथरूम लेकर जाते हैं जहाँ मैरी ब्लैक कलर की वॉमिटिंग करती है। वैंडी रेबेका और क्रिस्टोफर को चर्च जाकर डैन को लाने को कहती है। रास्ते में रेबेका नोटिस करती है कि टाउन के सभी लोगों ने अपने घर के डोर पर क्रॉस का निशान बना रखा है और ये सब देखकर रेबेका को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो दोनों चर्च जाते हैं जहाँ चर्च का डोर लॉक था। वो दोनों जोर जोर से डोर को पीटते हैं और तभी वहाँ पर नोवा आ जाता है जो डोर तोड़ देता है। अंदर जाने पर रेबेका देखती है कि डैन नीचे गिरा हुआ है और बेहोश है। उधर वैंडी मैरी को सुलाकर वॉशरूम साफ करने लग जाती है और वापस रूम में आने पर वो मैरी को एक कोने में बैठा पाती है। वो मैरी के पास जाती है, तभी मैरी को कुछ होने लगता है और ये सब देखकर वैंडी काफी ज्यादा डर जाती है। वो रूम से बाहर निकलती है तो मैरी भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन जैसे तैसे करके वैंडी नीचे आती है और किसी को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी सोफे के पीछे से बहुत ही खतरनाक आवाज आती है। वैंडी के देखने पर पूरा फ्लोर ब्लैक हो जाता है और सामने खड़ी थी मैरी जो वैंडी पर अटैक करके उसे बुरी तरह से मार देती है। उधर डैन रेबेका और नोवा के साथ अपने घर पहुंचता है जहां डैन और रेबेका घर के अंदर जाने लगते हैं तो नोवा रेबेका को रोक लेता है और डैन अकेला ही अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर वो वैंडी की लाश को देखता है जो कि अब एक कंगाल में बदल चुकी थी। वहां पर मैरी भी थी जो अजीब तरीके से डैन की तरफ बढ़ने लगती है। डैन समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो बाहर जाकर रेबेका को यहाँ से जाने का कहता है, जिसके बाद वो प्रेयर्स करके इवल को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इवल डैन को चकमा देकर उस पर भी अटैक कर
कर देता है, जिससे डैन भी बुरी तरह मारा जाता है। रेबेका गाड़ी में बैठी ये सब देख रही थी। यहाँ उसे पता चल जाता है कि इन सब में नोवा भी शामिल है। वो गाड़ी से उतरकर नोवा पर गुस्सा करने लगती है। तभी मैरी उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। क्रिस्टोफर, जो कि उसी गाड़ी में बैठा हुआ था, वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और गाड़ी से उतरकर सामने वाले घर का डोर नॉक करने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी वहाँ मैरी भी आ जाती है। क्रिस्टोफर वहाँ बने कैट डोर से घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन मैरी उसका पाँव पकड़ लेती है, जिससे पाँव इन्फेक्टेड हो जाता है और वो भी काला पड़ने लगता है। ये देखकर घर के अंदर मौजूद लोग उसे सॉरी बोलकर घर से बाहर निकाल देते हैं और बेचारा क्रिस्टोफर भी मैरी का शिकार बन जाता है। जिसके बाद मैरी रेबेका के पीछे लग जाती है। नोवा रेबेका से कहता है कि मैं एक सेफ जगह को जानता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद नोवा रेबेका को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर इविल को समन किया गया था। मैरी भी उनके पीछे वहाँ पहुँच जाती है। तभी नोवा रेबेका के हाथ पर कट लगाता है और उसी काले पानी में डालता है, जिससे इविल चिल्लाने लगता है और दोबारा से पानी में समा जाता है, जिससे हेल का डोर बंद हो जाता है। जिसके बाद रेबेका बेहोश हो जाती है और सभी लोग उसे पकड़ने आते हैं, जिससे रेबेका के अंदर से सफेद रोशनी निकलकर वहाँ पूरी तरह से फैल जाती है। अब कुछ टाइम बाद एक और फैमिली पेस्टर की जॉब के लिए उस टाउन में जाती है, जहाँ वो रास्ता पूछने के लिए मैसन के पास रुकते हैं और यहीं पर हम रेबेका को देखते हैं, जो अब नोवा की जगह खुद एक शीप का खून कलेक्ट कर रही होती है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।